हेलो किड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे शेप्स। ये है 2D शेप्स। तो चलिए किड्स, उससे पहले हम कलर्स के नाम जान लेते हैं। ये है हमारे कलर्स। क्या है किड्स? कलर्स। ये है ब्लू कलर, ये है येलो कलर, ये है ऑरेंज कलर, ये है ब्राउन कलर, ये है ग्रीन कलर, और ये है रेड कलर। लेट्स स्टार्ट किड्स। हेक्सागन। क्या है किड्स? ये है हेक्सागन। सर्कल। ये है सर्कल। पेंटागन। क्या है किड्स? ये है पेंटागन। ट्रायंगल। ये है ट्रायंगल। हार्ट। क्या है किड्स? ये है हार्ट। स्टार। ये है स्टार। ऑरेंज कलर। कौन सा कलर है किड्स? ये है ऑरेंज कलर। येलो कलर। कौन सा कलर है किड्स? ये है येलो कलर। ग्रीन कलर। ये है ग्रीन कलर। ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन कलर। रेड कलर। कौन सा कलर है किड्स? ये है रेड कलर। ब्लू कलर। ये है ब्लू कलर। तो चलिए किड्स, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हेक्सागन, सर्कल, पेंटागन, ट्रायंगल, हार्ट, स्टार।
बाय बाय किड्स। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।